IPFT Lohe, IPFT Lohe. Kemudian pada yang IPFT di pada orang lain sampai kumai kan satu. Pada pada yang IPFT di mana? IPFT di dalam sekitar sebentar orang di sekitar jatuh knowledge sampai. IPFT di dalam sekitar yang di sekitar jatuh knowledge sampai. Pai pelaya hambai media takuk te bukuk songdo tini oroni news coverage klaimani bagai tini Huai Salka division ni kaca joining program bo tini logi manjak paika central ni vice president borom gunang Prasanto Debbarma soho ang general secretary eke IPFT party ni adorsho no hamjagai IPFT ni demand no hamjage tai waisa chini IPFT no agin hai ke fan bari roi chini tiprasane je next generation busuk rong ni bagoi sung movement khlainya thangtani IPFT ni o fan no sung subanai hnoi gobang ma dal bidal political party ni bung salia je 21 family ni 77 voter tini IPFT ni o demand adorsho bini je discipline na hamjage IPFT o tai waisa borok people joining klepetia ke o joining je program ni bising te ang kisicha kok sanani mutung maka obahai je sini IPFT ni president Prem Kumar Riang ji bo Kanchanpura thangnai 3 tarik je Januari 2026 bini yak bai pulla এই বিসি কেতালনি জয়নিং চেংখা আবনি পরে গন্ডা তিসা নি পরে মুঙ্গিয়া কামি নি পরে 4 নাম্বার একই সপ্তাহ 4টা জয়নিং প্রোগ্রাম তিনি 4 নাম্বার যে জয়নিং প্রোগ্রাম অব খোয়াই সালকা যে ডিভিশন অঙ্গিতঙ্গ বনি বাকি তিনি যে জয়নিং খাইপ্লাই রকনসুং চিনি IPF তিনি সেন্ট্রাল কমিটি নেঙ্গই ডিভিশন নিঙ্গিব আং বরকন সং ইয়াসাক সको খাখলাयो borokni je joining klaimani bisingtui o amsoni tai sara Tripurani bebak tiprasa no hamjak nai takuk tai bukuk chongbo taratari chini IPFT o join klaibai nai o kokno sanani musungbo hambai